बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और लॉन्ग मार्च शुरू करते ही उन्हें एक झटका लगा है, फिर दूसरा झटका लगा है, फिर बहुत सारे झटके जो हैं वो तैयार हैं और शायद वो स्पीड ब्रेकर की तरह वो झटके जो इनको लगे और ये इस्लामाबाद पहुंच ही ना सके। ये क्या बात हो सकती है? सबसे बड़ा झटका इन्हें कहाँ लगेगा? जीटी रोड पे लगेगा, लेकिन कहाँ पर लगेगा? और फिर इन्होंने आगाज जो किया है उसी पे इन्होंने ललकार दिया है फौज को और आईएसआई को और बड़े मुतालबे कर दिए हैं। इससे मोटिव जो है उनका ज़ाहिर हो गया है कि वो चाहते क्या हैं, असल वजह क्या है लॉन्ग मार्च की, ये बता दिया। आज़म स्वाति साहब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। वो डर्टी हैरी वाली जो बात है वो नाम-शाम अब आने शुरू हो गए, उनके नाम ले लेके अब इन्होंने यहाँ भी और आज़म स्वाति साहब ने भी नाम लेके कुछ मुतालबे किए हैं और उसके क्या असरात होंगे। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है जनाब बुरे नोदे घर तक छड़ के आवांगे। खान साहब ने जो ऐलान फरमाया है और आज़म स्वाति साहब ने जो कहा है, इस पे भारत में जश्न मनाया जा रहा है। वहाँ का मीडिया आप देखें तो वहाँ खुशियाँ और एंकर्स जो हैं बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं जनाब खान साहब ने एक्सपोज कर दिया है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को और एक डीप स्टेट के तौर पे जो पाकिस्तान है, इसका इमेज जो है वो दुनिया में इन्होंने बता दिया। वो काम वो कहते हैं हम जो दहाइयों से लगे हुए थे जिस काम पे कि जनाब पाकिस्तान की आईएसआई ये हरकतें करती है, पाकिस्तान की फौज ये हरकतें करती हैं, खान साहब और आज़म स्वाति साहब ने वो हमारे वाला जो काम था वो कर दिया। वो कहते हैं हमारे लीडरान जो है मोदी साहब तो बड़े खुश हो रहे होंगे। इस तरह के आप एक चैनल नहीं, जो भी चैनल खोलें वहां इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की कवरेज हो रही है, चर्चे हैं वहां पे। बहरहाल ये तो आगे जाके बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे हम। लेकिन इससे पहले कल एक सीनियर सहाफ़ी हैं एआरवाई के, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनको जनाब एफआईए ने पकड़ लिया। ग्लोरिया जीन्स पे बैठ के चाय शाय पी रहे थे और वहाँ वो 20-25-30 बंदे गए हैं एफआईए के, उठा लिया उन्हें और फिर आज अदालत में पेश किया गया और फिर जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया उन्हें, ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब को। वो बेल एप्लीकेशन वो कहते हैं फाइल नहीं हो सकी, वो शायद कल फाइल हो। और ये इसको क्या ये भी कोई सियासी इंतकाम है, आज़ादी सहाफ़त का कोई मसला है या क्या मसला है, या किसी यतीम बच्ची की बद्दुआ लगी है चौधरी गुलाम हुसैन को? मैं आम तौर पे आपने देखा होगा कि सहाफ़ियों के फड्डे में पड़ता नहीं, लेकिन मैंने उस खातून, उस बच्ची का हाल देखा हुआ है। उस जो जोलियाँ उठा के उसकी माँ जब बददुआएँ देती थी, तो वो भी मेरे इल्म में है। असल में जिस मुकदमे में ये फँसे हैं, ये कोई फ्रॉड-श्राड का मुकदमा है। जाली दस्तावेज़ात पे इन्होंने, कोई खातून थीं और उनकी कोई जायदाद बना-बनू के उससे इन्होंने 5 करोड़ 70 लाख का कोई कर्ज़ा-कुर्ज़ा लिया और फिर फ्रॉड कर गए। मामला इधर-उधर हो गया। ये 2003 का वाक़या है और 2011 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अदालत से शायद फैसला-वैसला भी आ गया हुआ है। ये उसमें इश्तिहारी थे। इनके दायमी वारंट निकले हुए थे, जो बैंकिंग क्राइम कोर्ट है, वहाँ से। तो वो ज़ाहिर है फिर असर और रसूख इनका था और असर रसूख इस्तेमाल करके ये बचे रहे। अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया इसमें। मैं पहले भी कहता हूँ मुकाफ़ात अमल। बाज़-औक़ात बंदे ने जो ज़ुल्म किया होता है, उसमें वो फँसता नहीं है, निकल जाता है किसी तरीके से। लेकिन खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बंदा किसी दूसरे मामले में फँस जाता है, किड़की में आ जाता है। वो जो मैं बच्ची का ज़िक्र कर रहा हूँ, उसके वालिद फ़ौत हो चुके थे, अब तो वालिदा भी सदमे से फ़ौत हो गई हैं। ये बादामी बाग की बच्ची थी, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अब उस बेचारी की शादी हो गई हुई है, बाल-बच्चों वाली शायद हो गई हो। तो वो इनका जो बेटा है, उमर उसका नाम है, चौधरी गुलाम हुसैन का, चौधरी उमर साहब। उन्होंने पता नहीं क्या चक्कर चलाया उस लड़की के साथ और फिर अस्करी बैंक में उनको आर्ज़ी तौर पे मुलाज़िम करवा दिया कैंट ब्रांच में। और वहाँ फिर एक कोई गैंग-शैंग था, फ्रॉड-श्राड करते थे वो। जैसे ये चौधरी गुलाम हुसैन वाला मामला आया है कि जनाब जाली दस्तावेज़ात पे, वहाँ ऐसे होते थे, बल्कि
وہ अकाउंट्स में से पैसे निकालने का मामला था। इसको वहाँ को रिसेप्शन वगैरह पे रखवाया हुआ था उन्होंने, वो फ्रॉड पकड़ा गया। ब्रांच के अफ़सर भी मिले हुए थे। एक ये बेचारी पकड़ी गई, एक कैशियर खातून थी वो पकड़ी गई, वो तो पता चला है कि शायद अमेरिका भाग गई हुई हैं, वो जो कैशियर खातून थी, और उसके दीगर अफ़सरान भी पकड़े गए। ये भी उसमें पकड़ी गई खातून, जिसको इन्होंने आर्ज़ी तौर पे, जो बदामी बाग वाली है, वो 15-16 दिन जेल में रही। फिर इसकी वालिदा गई, मिन्नत-तरला किया कि जनाब कुछ करें, और अगर वो खातून रहती वहाँ, तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर प्रेशर था। उसने अपनी आज़ादी के लिए इन लोगों के, जो पूरा गैंग था एक, उनके नाम ले देने थे, और वो गैंग बड़ा वारदातिया गैंग था। वो ज़ाहिर है अब्बा जी के नाम पे, असर और सूख पे वो जो वारदातें की जा सकती हैं, बिगड़ी हुई नस्ल जैसे कर सकती है, बिगड़ी हुई औलाद, वैसे वो एक गुजरांवाला की किसी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर भी पकड़ लिया था जनाब, सेल्स टैक्स नहीं दिया। ब्लैकमेल किया ना उसको कि सेल्स टैक्स दें आप, ये वरना वो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर वो पकड़वा देंगे आपको। वो फिर उनका कहीं रावलपिंडी वालों से ताल्लुक था, तो उन्होंने फिर उनको कहा कि जनाब ये लेने के देने पड़ जाएँगे, और फिर बहरहाल जो भी है। अच्छा, अब वो खातून जो हैं, उनको इन्होंने झांसा-जूसा दिया कि चलो ठीक है, आप नाम-शाम ना लें, तो वो शादी कर ली उस खातून के साथ, उस लड़की के साथ, उमर ने। और शादी के बाद फिर वो जो होता है, एक इंतकामी कार्रवाई, या उसको फिर तंग करना, टॉर्चर करना ज़हनी तौर पे, वो बेचारी कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था, जब उसे टॉर्चर नहीं किया जाता था। वो नीम पागल सी, पता ही चला है कि हो गई थी। फिर वो किसी, उनके कोई हमसाये थे, वो किसी बड़े वकील के मुंशी थे, उनके पास उनकी वालिदा गईं, उन्होंने तरला-तुरला किया कि बेटा मेरे, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा तो सारा कुछ वो ज़ेवर-ज़ूवर भी इस बहाने से ले गया कि जनाब मैं आपको कर्ज़ा लेके दूँगा, और मैं आपको पैसे दूँगा, पता नहीं प्लॉट ले दूँगा, क्या कर दूँगा, क्या नहीं कर दूँगा। तो हमें तो रोटी के लाले पड़ गए हुए हैं, और बच्ची हमारी तंग है वहाँ पे। तो खुला-शुला का कोई मामला चला गया। अब खुला भी हो गई, फिर कोई जहेज़ था, कोई 20 तोले के करीब सोना, वो उसकी माँ के कड़े-छड़े, वो सारा कुछ। एक गरीब पूरी जमा पूँजी उनकी जो थी, वो एक डिग्री हो चुकी हुई है अदालत से। फैसला उस लड़की के हक में आ चुका हुआ है। बहुत सिफ़ारिशें करवाईं, एक रिटायर्ड जज से भी कहलवाया गया, अच्छा जी मैं करता हूँ, ये करते हैं, वो करते हैं। वो अभी तक, इसको कुछ 10-12 साल हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा शायद अरसा हो गया हो। उसका जहेज़ और वो जो सोने-चांदी के ज़ेवरात, वो वापस नहीं हो रहे। और उनकी वालिदा जो हैं, उनकी और भी बच्चियाँ थीं, तो वो बस हर वक़्त पता ही चले कि रोती रहती थीं कि मैं, चलो मुझे पैसे मिल जाएँ, मेरा ज़ेवर वापस आ जाए, तो शायद मैं बाकी बच्चियों को भी शादी-शुदी पे कुछ कर लूँ, हो जाए। टीवी पे बैठ के तो कानून की हुक्मरानी की बात करना बड़ा आसान है ना, और मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद करना, हकूक़ इंसानी की बात करना, ये बड़ा आसान है। लेकिन उस बच्ची के ना हकूक़ हैं, ना उसके लिए कोई कानून है, ना कोई कानून की पासदारी है। बहरहाल ये आज़ादी सहाफ़त-सुहबत का कोई मसला नहीं है। ये जो मसला यही है जो मैंने बयान कर दिया है, बैंक फ्रॉड का केस चल रहा है, मुकदमा दर्ज है। अदालत ने दायमी वारंट निकाले हुए थे, नाक़ाबिले ज़मानत, और फिर बददुआ उस बच्ची की। अच्छा, अब आते हैं जनाब खान साहब का लॉन्ग मार्च। खान साहब ने जनाब लिबर्टी से 11:30 बजे का टाइम था, बंदा कोई नहीं पहुँचा, और फिर खान साहब ने फिर कहा जनाब जुम्मा की नमाज़ के बाद ये मामला हमारा चलेगा, शुरू होगा। चले गए जनाब, कंटेनर पे सवार हो गए लोग। अच्छा, दूर तक ना गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, गाड़ियाँ ज़्यादा थी, बंदे कम थे। मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ कोई 15,000 के करीब, 10 से 15,000 लोग थे, जब खान साहब वहाँ खिताब फरमाने के लिए पहुँचे हैं। और उन्होंने जब खिताब फरमाया है, वो आगे जाके ज़िक्र करूँगा, वो मैं आईएसआई और कैसे ललकारा है उन्होंने, तो वो वहाँ पे इतने के लोग थे।
फिर इनका ख्याल था कि जनाब हम जाएंगे, आगे आगे हमारे कारकुन जो हैं वो मतवाले हैं। पता ये चला है कि बैनर उठाने के लिए भी ये मजदूर लेके आए थे, बर्गर फैमिलियां। बहरहाल वहां से जनाब इनका ख्याल था कि जनाब पता नहीं कितना रश हो जाएगा, बढ़ता जाएगा जुलूस, इनका ख्याल था। चल पड़े जनाब कलमा चौक की तरफ। जब कलमा चौक में गए हैं तो बंदे रह गए 7-8 हज़ार। लिबर्टी चौक से लोग घरों को जाना शुरू हो गए। तकरीर सुनी, हाजिरी लगाई, चेहरा दिखाया कि ये ना मैं हूं, और निकल गए। यानी कि MP MNA या PTI के जो मुकामी ओहदेदारान हैं उनको चेहरा चुरा दिखाया और निकल गए। वहां जाके 7-8 हज़ार बंदे रह गए। और खान साहब ने जब देखा उसके ऊपर खड़े होकर कंटेनर के कि बंदे कितने गए, इतना रश जो है ये तो आम हालात में इस रोड पे होता है, तो क्या करें। खान साहब जरा गुस्से में आ गए और खान साहब गुस्से में फिर नीचे उतर गए, जाके नीचे बैठ गए कंटेनर में। वहां फिर जनाब असद उमर जो भी थे वो भी अंदर चले गए। और खान साहब ने कहा कि जनाब मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं और मुझे बड़ा धचका लगा है कि ये आगाज में तो कम से कम लोग होने चाहिए थे ना, 40-50 हज़ार बंदा होता फिर कोई बात बनती। तो उन्होंने कहा जनाब कोशिश पूरी की है, लोग निकले नहीं हैं, शायद कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई असर है। खान साहब ने वहां जनाब फिर इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया जाए। और पुलिस जो है वो इस्लामाबाद से खाता किया हुआ है आइन के आर्टिकल 149 सब आर्टिकल 4 के तहत कि जनाब आपने वो आर्टिकल जो है आइन का, वो कहता है कि जनाब अमन अमा के लिए और इक्तिसादी जो कारोबारी जिंदगी है उसको किसी संगीन सूरत हाल से बचाने के लिए वफाकी हुकूमत सूबों को हदायत जारी कर सकती है। वो हदायत जारी होगी है इंतजामिया को। अब इंतजामिया को अपनी पड़ी हुई है। CCPO साहब जो हैं आपके, इनको एक तरह से नोटिस आ गया वहां से, जनाब आपको कहा हुआ कि चार्ज छोड़ें, और आपने पूरी मशीनरी जो है वो लगा दी हुई है इस हिफाजत के लिए लॉन्ग मार्च की। बाकी लाहौर किधर गया, बाकी लाहौर में क्या हो रहा है? तो वो उनको कहा वापस आने की तैयारी करो भाई, ये क्या कर रहे हो। अच्छा, उन्होंने ये कोशिश की है कि एक साइड जो है वो चलती रहे फिरोजपुर रोड की, और ऐसा ही हुआ। आप वीडियो देख सकते हैं कि ये इन्होंने मेट्रो बसें रोक के, गाड़ियां खड़ी करके रोक के, या किसी न किसी अंदाज में शो ये करने की कोशिश की है कि बहुत रश हो गया है, गाड़ियों की लाइनें लग गई हैं। गाड़ियां वाकईतन ज्यादा थी लिबर्टी में, एक गाड़ी में 2 साहबान आ रहे हैं, और जो मस्जिद वगैरह थे उनमें 5-6 बंदे जो वहां लोग थे। हमारे जो रिपोर्टर थे वहां पे कामरान मुगल साहब, उन्होंने, मैंने कहा ये सच्ची सच्ची मुझे बताना क्या सूरत हाल है। मैं भी एक चक्कर लगा के आया था उस वक्त तो लिबर्टी में, वो कहाँ बोल रहे थे। और फिर हमारे ज़ुहैब भट्ट साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जनाब 2 घंटे हो गए हैं, खान साहब जो हैं वो अंदर बैठे हुए, अंधेरा है ऊपर, और फिर उन्होंने रोक के ट्रैफिक खान शो करने की कोशिश की कि बंदे बहुत ज्यादा हैं। ये तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे, 2.5 घंटे बाद की सूरत हाल मैं बयान कर रहा हूँ कि खान साहब वहां 2 घंटे तकरीबन कलमा चौक में बैठे रहे। और फिर उन्होंने कहा चलो जनाब चलते हैं अपने रूट पे, और रूट पे चल पड़े जनाब। इशरे के करीब, ये कोई 8 सवा 8 बजे की बात है, तो बंदे रह गए 4,000। कुछ लोग कह रहे 3-4 हज़ार, कुछ कह रहे 4-5 हज़ार। चलो 5 हज़ार बंदे भी लगा ले कि इतने बड़े शहर में, जहां ये खान साहब कहते हैं मेरी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ऊंचा, और इन्होंने चुना कि मैंने लाहौर से जनाब आगाज करना है, कुछ सोच के किया होगा ना, और फिर वहां इतने बंदे रह गए। अब आज़ादी चौक में शायद इन्होंने खिताब शिताब करना है, या शायद मेरी वीडियो अगर लेट अपलोड होती है तो शायद उस वक्त तक खिताब कर भी दिया हो उन्होंने। और फिर ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये लाहौर से तो हो गया इनका शो फ्लॉप। अब ये लॉन्ग मार्च शहरों, एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करते जाएंगे। शुरू में कुछ ऐसे जैसे लाहौर में हुआ है ऐसे कुछ बंदे दिखा देंगे, फिर ये वहां जलसे जुलसे करेंगे। दिल्ली में जाके जलसा कर लिया, एक जलसा जाके कर लिया जनाब गुजरात, जो भी GT रोड पे आएंगे
اور کچھ لوگ کہتے ہیں سیالکوٹ بھی جا رہے ہیں، اور سیالکوٹ میں عثمان ڈار صاحب نے کوئی انتظام کیا، ہو سکتا ہے وہاں بڑا جلسہ ہو جائے۔ یہ جلسے ہیں، لانگ مارچ نہیں ہے۔ لانگ مارچ ایسے نہیں ہوتا، لانگ مارچ شروع کرنا ہوتا ہے، اینڈ تک جانا ہوتا ہے، جتنے دن بھی لگے۔ خان صاحب ختم کر رہے ہیں، رات کو ختم کریں گے، آرام فرمایا کریں گے، پھر دوسرے دن جا کے نئے پوائنٹ سے، یعنی آج اگر آزادی چوک میں ختم ہوتا ہے تو کل شاہدرہ سے شروع کر دیں گے۔ ایک تو خان صاحب کو یہ جھٹکا لگا ہے کہ ان کی توقع کے مطابق لوگ نکلے ہی نہیں۔ دوسرا، انہوں نے ڈائریکٹ فڈا ڈال دیا ہے آئی ایس آئی کے ساتھ اور فوج کے ساتھ، للکارے مارے ہیں انہوں نے، وہ ہم آگے جا کے دکھائیں گے جو خان صاحب نے وہاں کیا ہے۔ اور پھر جنوبی پنجاب والے جو لوگ ہیں، وہ جو الیکٹیبلز ہیں، وہ 5-6 بندے جو ہیں وہ ریزائن دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بندے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا خرم لغاری صاحب وہ ترین گروپ میں چلے گئے تھے، پھر واپس لے آئے تھے ان کو۔ عبدالحمید دستی صاحب، عبدالحمید نہیں، عبدالحی دستی صاحب تھے، اور پھر علمدار قریشی صاحب تھے۔ اس طرح کا ایک گروپ تھا 6-7 بندوں کا، ان میں سے 3 بندے تو آ گئے سامنے۔ انہوں نے، بلکہ خرم لغاری صاحب نے تو بیان بھی دے دیا ہے کہ جناب ہم استعفے دینے والے ہیں، اور میرے سمیت 6 بندے ہیں۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ 8 بندے انہوں نے کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو ایک جھٹکا تو یہ کہ اعلان، پھر جھٹکے وقفے کے ساتھ استعفے آتے جائیں گے، پھر کاف لیگ کے کچھ لوگ گڑبڑ کر جائیں گے، پھر جو ایک اور جھٹکا خان صاحب کو لگے گا جی ٹی روڈ پہ جا کے، وہ لگے گا گجرات میں۔ اب دیکھیں مونس علائی صاحب لاہور میں نہیں تھے، آپ کو پتا ہے نہیں تھے نا لاہور میں۔ اب مونس علائی صاحب اور پرویز علائی صاحب کہہ رہے ہیں ہم گجرات میں جلسے کا، عالی شان جلسے کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور پھر پرویز علائی صاحب کن کی بات مانتے ہیں؟ اور جھٹکا پتا کیا لگنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہم استقبال کے لیے اور وہاں جلسے جلوس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق اس بات کا واضح امکان ہے کہ چودھری پرویز الہی عمران خان کے جلسے میں نہیں آئیں گے۔ وہ کوئی بھی بہانہ کر لیں گے کہ جناب 149 کے تحت خط لکھ دیا ہے وفاقی حکومت نے، 148 کے تحت ہم ان کی بات ماننے کے پابند ہیں، وہ 26 کلومیٹر والی حکومت نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی حکومت ہے، کوئی بھی بہانہ کر لیں۔ لیکن کروانا کہ خان صاحب نے کنٹینر میں جو لوگ تھے ان سے یہ کہا بھی ہے، اس حوالے سے خدشات کا اظہار بھی کیا ہے کہ کاف لیگ والے بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، تجھے بھی میں نے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا موٹو جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو اعظم سواتی سے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کروائی، جس میں اعظم سواتی صاحب وہی کہتے ہیں کہ جناب مجھے ایف آئی اے نے پکڑا میری پوتھیوں کے سامنے، اور پھر مجھے حوالے کر دیا ایک ادارے کا انہوں نے بتا دیا کہ جناب آئی ایس آئی کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے کہا جو میرے مجرم ہے نا، مجرموں کے جو نام لیے ہیں، ان کا یہ ایک میجر جنرل ہے فیصل، یعنی فیصل نصیر، جو ڈی جی سی ہیں، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے، اور دوسرے وہ کہتے ہیں جو سیکٹر کمانڈر ہیں فہیم، وہ میرے مجرم ہیں، انہوں نے مجھے یہ میرے ساتھ کیا، جو بھی وہ کہتے ہیں سٹوری تشدد پلس جو بات کرتے ہیں۔ خان صاحب تو ہر ایک کو کہتے ہیں ننگا کر دیا، ہر ایک کو کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا معاملہ چڑھا ہوا۔ وہ انہوں نے کہا جناب ان کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹایا جائے اور انکوائری کی جائے اعلیٰ سطحی۔ وہ بھائی اعلیٰ سطحی انکوائری آپ درخواست دے دیں، مقدمہ درج کروا دیں، جو بھی کریں، آپ کو کسی نے منع کی ہے ہائی کورٹ چلے جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں، جہاں بھی جانا ہے جائیں، ویسے ہی بیٹھ کے اپیلیں کی ہے پروپیگنڈا۔ اور اس کے جواب میں پھر فوری طور پہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے جو متعلقہ افسر ہیں ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر وغیرہ، ان کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی۔ ان کا جناب ان کا لانا تو نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جھوٹے کو، برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا ہے، اور اب ہم نے یہ رائت نہیں کرنی کہ جناب یہ جو بھی دل میں آئے پروپیگنڈا کرتے رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سنیں نا کہ اعظم سواتی صاحب نے میجر جنرل اور جو بریگیڈیئر ہیں ان کے حوالے سے کیا کہا ہے کہ میرے 2 مجرم میجر جنرل فیصل اور سیکٹر کمانڈر فہیم کو فوری طور پر اپنے عہدے سے فوری ہٹایا جائے۔ اچھا ایک اور بات، انہوں نے مجھے اسٹیٹ کو بھی دھمکی لگا دی ہے، جناب مجھے تشدد دیکھ کے میرے ہاتھ میں بڑے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی، پھر بھی میرا ریمانڈ دیتے رہے، جسمانی ریمانڈ، اور میں ان ڈاکٹروں سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے جو میرے تشدد کے نشانات تھے
وہ مٹا دیے. یہ پتہ نہیں کون سی سائنس ہے کہ تشدد ہوا ہو, نشان ہو, اور ایک طرف کہہ رہے ہیں ہاتھ پہ ابھی تک نشان ہے, 17 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں جو میرے اوپر تشدد کے نشانات تھے وہ انہوں نے مٹا دیے. یہ پتہ نہیں کیا سائنس ہے. یہ بھی ذرا سنیے کیا فرما رہے ہیں. کہ ڈاکٹروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ میرے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے کس کے کہنے پہ مٹائے. حکومت کہہ رہی ہے جناب 13 اکتوبر کو بھی ان کا میڈیکل ہوا, جب ریمانڈ ہوا ان کا, پھر 15 اکتوبر کو بھی ان کا میڈیکل ہوا, پھر 16 اکتوبر کو بھی ان کا میڈیکل ہوا. وہ میڈیکل بورڈ تھا, 4 ڈاکٹر تھے اس میں, پروفیسر ڈاکٹر بھی تھے, تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے تو جو بات کرنی تھی کر دی. اب جناب خان صاحب نے جو اپنی تقریر لانگ مارچ کو اعلان فرمایا ہے, انہوں نے بھی ایک تو ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس آئی کے پیچھے پڑ گئے. کان کھول کے سن لو, چیزیں جانتا ہوں میں اپنے ملک کی خاطر, اپنے اداروں کی خاطر میں چپ ہوں. انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کہا کہ تم نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ سیاسی پریس کانفرنس, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں, لیکن تم نے تو ایسی سیاسی پریس کانفرنس کر دی ہے جو کبھی شیخ رشید نے بھی نہیں کی ہوگی. پھر جناب انہوں نے کہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ, یہ سنے ذرا کیسے لہجہ دیکھیں ذرا ان کا. جنرل باجوہ سے پوچھتا ہوں, ان کو ہٹائیں, ان دونوں کو ہٹائیں. خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جنرل باجوہ میں تم سے پوچھتا ہوں, فوری طور پہ ان بندوں کو نکالیں. وہی میجر جنرل فیصل صاحب اور بریگیڈیئر فہیم جس پہ الزام لگایا تھا کہ ان کو نکالیں. کراچی میں جب ایک معاملہ ہوا تھا, کچھ سیکٹر کمانڈر نے کوئی بدتمیزی کر دی تھی, غلط کام کر دیا تھا, تو بلاول نے پھر اس پہ احتجاج کیا تھا. باول نے آپ سے کہا تھا تو آپ نے اس سیکٹر کمانڈر کو تبدیل کر دیا تھا. ان کو بھی نکالیں. جن کو یہ وہ کہہ رہے تھے نا ڈرٹی ہیری, کہ جناب ڈرٹی ہیری وہ فلم دیکھی ہے نا آپ نے, وہ بندوق لے کے جناب پھر رہا ہوتا ہے ایک فوجی اور بندے مارتا جاتا ہے, یہ ان کو کہہ رہے ہیں. اور پھر ظاہر لب و لہجہ, اور اسی پہ انڈین میڈیا اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ ان کو عقل کو ہو کیا گیا ہے. لانگ مارچ شروع کیا آپ نے حکومت کے خلاف, پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف, اور ڈائریکٹ آپ سامنے آگے لا رہے ہیں اپنے, یا اپنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں فوج کو ڈائریکٹ, جو سب سے منظم ادارہ ہے جس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی آئینی طور پہ. عدلیہ اور فوج کے بارے میں آئین میں منع ہے کہ آپ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے, ان کے خلاف الزام تراشیاں اس طرح نہیں کر سکتے جہاں یہ کی ہیں. اچھا خان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, یہ اعظم سواتی والا معاملہ اور کراچی والا معاملہ بالکل الگ تھا. اس وقت جناب فیض حمید صاحب تھے آئی ایس آئی کے چیف, اور وہاں ایک سیکٹر کمانڈر نہیں تبدیل ہوا تھا, 4 سیکٹر کمانڈر جو ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے آئی ایس آئی کے. یہ اکتوبر 2020 کی بات ہے. مریم وہاں ایک جلسہ تھا, پیپلز پارٹی والے ظاہرہ اس کے میزبان تھے, تو وہاں یہ گئی ہوئی تھی, اور ان کے شوہر جو ہیں کیپٹن صفدر صاحب وہ ان کے ساتھ تھے. تو وہاں یہ گئے مزار قائد پہ, وہاں صفدر صاحب نے کو نعرے لگوا دیے, اور جناب یہ رولا پڑ گیا جو ان کے ٹی وی چینل جو ان کے تھے کہ جناب دیکھیں یہ مزار قائد کی توہین ہو گئی ہے. مسجد نبوی کی توہین نہیں ہے, وہاں جناب نعرہ لگانے پہ یہ توہین ہو گئی ہے مزار قائد کی. تو اب کچھ ہو نہیں, وہاں حکومت تھی سندھ کی. ہوا یہ کہ مہر مشتاق صاحب آئی جی تھے, ان کو لے گئے آئی ایس آئی والے فیض حمید صاحب کے متحدین, اور پھر جناب ان سے انہوں نے وہیں ان کو رکھا, پرچہ درج کروایا, اور رات کو ہی وہ جو زبردستی پرچہ کروایا نا آئی جی تو, اور پھر رات کو ہی ان کے وہ بیڈ روم ہی تھا, وہ جو ان کا ہوٹل میں کمرہ تھا, وہاں گھس کے کیپٹن صفدر کو پکڑ کے لے گئے, اور وہ سندھ والوں کا, سندھ حکومت کا مہمان تھا. وہاں رولا پڑ گیا, اور آئی جی جو تھا وہ بھی ظاہر ہے اس کو بھی غصہ تھا کہ جناب یہ کیا کروایا انہوں نے مجھ سے, زبردستی کروایا سارا کچھ. انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی, احتجاج کیا, خط لکھے آرمی چیف کو کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر انہوں نے میں کہا میں تو چھٹی پہ جا رہا ہوں. 36 افسر جو تھے, تقریباً تمام ڈی پی اوز جو تھے, تمام ایڈیشنل آئی جیز جو تھے, انہوں نے چھٹیوں پہ چلے گئے, درخواستیں دے دیں ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں. پھر بلاول صاحب بیچ میں آئے تھے, اور پھر ظاہر ہے ایک فورس کا دوسری فورس کا آمنے سامنے آ جائیں, تو پھر وہ نومبر میں
वो जो चारों सेक्टर कमांडर थे वो तब्दील किए गए थे। खान साहब आप जरा तारीख को दुरुस्त रखा करें, वो तो पुलिस वालों का मामला हुआ था असल में, और फिर एक जबरन मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आदम स्वाति को सीधा सीधा काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है, जो भी हुआ है। बहरहाल अगर उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करना था, अगर पुलिस चाहती तो कर लेती, करवा लेते पुलिस से, अगर आपकी बात आसानी से उठा के ले गए थे, इस वजह से वो मसला बना था। बल्कि आपके तो फैज अमीर साहब ने उन बेचारे जो लड़के थे ब्रिगेडियर, सहारा बड़े शाइनिंग वो फौजी थे, तो उनका मुस्तकबिल एक तरह से दाव पे लगा दिया था। वो तो पता नहीं आगे जाके फिर कैसे मामला इंक्वायरियाँ कैसे ठप हुई, ये सारा इशू है खान साहब। और खान साहब को झटका जो मैंने कहा है, एक तो ये लगा कि इनकी मर्जी के मुताबिक लोग नहीं आए, दूसरा पीटीआई के लोग जो हैं वो 3-4 जो हैं वो सामने आ गए हैं, 3-4 और आने हैं, ये पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं। तो वो फिर ज़ाहिर है इनकी जो अक्सरियत है यहाँ ख़त्म हो जानी है पंजाब में। अगर वो रिज़ाइन दे देते हैं और अगर उस गवर्नर कह देता है कि जनाब एतमाद का वोट लें, तो कैसे लेंगे? और यही चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं परवेज़ इलाही साहब को। और जो बड़ा झटका है ना, आप देखेंगे वो इन्हें गुजरात में लगेगा, जब परवेज़ इलाही साहब जो तैयारी करने के लिए गए हुए हैं इनके जलसे के लिए, वो वहाँ आपको नज़र नहीं आएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।